दिनै जों খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় লইয়া আলোচনা খাইনা বাগै নরবাই মা চুগलायखा आबुंखा त्रिप्रासानि भबिष्यतनि bo ki oro tirba bo existenung tongaida nagi komor thanaida abon বিষয় লইয়া সানান বাগैनो जों oro ma chuglaimani এক নাম্বার খাইনখা जों 2009 नि सिमिं oro त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरा सारक कमन कमर थाजेनाय যদিও স্টেট हुकमायाखाय एनै जों त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खाइयाखै संग्राम खाइलायमानि কিন্তু পরবর্তী সময় নুখা যে एनसी बर्मनो प्रेसिडेंट खाइयाखै जों नखरलायखा 2017 खाय तिनि बिराद विपुलभावे जनसमर्थन जों माखा किन्तु तिनि एनसी बर्मा आपरो जेबो कार्यकलाप खायदोंखा बिनि एक्टिभिटिस नुगै जों 2017 नि मार्च जों मासे थैफान हानाय तब मतिखे षड़यंत्र दं एनै खायमानि आपरो जोंना बर' बुजिबुया ओमफ्राय बा नुखा जे जों जे चिन्ता खायमानि जों जे बाबुना खायमानि बे सम्पर्के चिन्ता खायाव नांगा 2018 तंखाय निन त्रिपुरालान कोई निनि त्रिपुरासा न प्रोटेक्शन खायना कोई एडिसनि हा न प्रोटेक्शन खायनानि कोई बीजेपी बैथांगा कुछ मंत्री चाइखा मंत्री मांगनि मांगा मेवर कुमार जमा दिया हंगाय एनसी बर्मा नुखा जे निनि मंत्री जावन परे ओ जे लैंड जाते सेपारेट स्टेट मारेनाय जोंनो एंगाय जों कमर थानाय आबुनि कुनो कक थाइसमा साजालिया एंगाय परवर्ती समय फाइसो बैगान जिनि भूभाग्रा हिनै हरपसा बो हिंगा जे आबु लैंड बेसिमलिया त्रिपुरा लैंड खाबो चिगनदा बि जों ग्रेडारो थांलायसने हि साबायगा एंगाय ज तो त्रिपुरा से लायखा आ जिनि भूभाग्रा ओंखाय आबोताय कदर जाते गाहाम जातिने किन्तु बेनुबो 5 बছর थाङा परे नुखा जे बुकुबु किछु गरै बेनो मुंना साना थाङाखै गिराटा थेका नखरै कन्स्टिट्यूशन फाइसो बैका कन्स्टिट्यूशन फाइसमाय परेखाय निनि तामो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट फाइसो बैका किन्तु त्रिपुरा सारक बिग्रा रक रांरिक रिरक प्रोटेक्शन मायारक आजान आजाक लाई दं अबन बागैनो तिनि लैंड प्रोटेक्शन खायनायनि खायमानि सारा त्रिपुराव जोंगरक नायखा निनि साब्रुम हिंदी बिलोनिया हिंदी कांचनपुर हिंदी धर्मनगर हिंदी কৈলাসহর हिंदी यांगो आम्बासा एरपरे के कमलपुर इवेन निनि सदर एलाका पर्यन्त दाबुक तिनि जनगण बागै हानि बागै कोनो प्रोटेक्शन करिखा दिनेर पर दिन एमन भावे निनि बयनि जाति हाब दंखा आबुन बय केबो कक थानाय करिखा आबुन बागै निनि একটা দরখাস্ত একটা एसडीएम थाङै कियातिया कक सावानो नि डीएम नेयार थाङै किया कक सालायनो आबो केबो करिखा जे बरक कदर कदर कक सानाय रक तिनि पेजार थलो शत शत एडिसि एरियाव बरक हाब दंखा किन्तु तु शब्द करै yang सागा को कदर कदर सालायो yang त्रिपुरासाखौ जे अरक्षित सुरक्षानिबो हेमन ताक अरक्षित दंखा आबुन बागिनो तिनि जे मेन को दंमानि दाबि दंमानि जों जे लैंड दंमानले जों तिनि रिजर्व लैंड दंमानि जों रक्षा माखायनाय जे ताक बदन बरक दंमानि आबुन जों रक्षा माखायनाय निनि लैंड नि कक थांगा लैंड कोनो जगह एडिसि एरिया जत जगह सारा त्रिपुरा गुरि नेखाखै हान हाबलायो तुई जेमन निनि वादि वाखाय तुई तोर हाखै जेमन हमसागना हमगाय फाइया कई यांको माहाय एबन निनि একটা ওয়েব কাওই একটা ঢেউ কাওই আকই এডিসি এরিয়া ন দখল গাই দং নুমৈখা কোনো প্রোটেকশন করে দ্বিতীয় কথা নিনি বরক जों बरक बांखा चिनि अर अशिक्षित बरक बुद्धि कम अल्प बनि
সিম্পল বা বেশি কোনো বেজাল সরিয়া বরং রক্ষা খাইনাকাই বিনি বিশেষভাবে একটা সুরক্ষা রিজার্ভ দরকার হিন্ন जों तीव्राव बरफ हाफितुन हिनो जों बारे बारे जों डिमांड खाई फेमानी किन्तु नुखा जे जखन जगह सागलाइगा सेंट्रल गवर्नमेंट सागलाइगा आउट आबुं सिमुले सीए और निनी आबो इफेक्टिंग सिनाय कार्यकरियों सिनाय किनि बरंनि पक्ष थेके दाग जरा ग्रेटर तीव्रानि कक सानाय जरा चिनि हा चिनि शासननि कक सानाय जरा लैंडनि कक सानाय के मं साबन पेदिया अबंत नुखा जे जों वासापानो चिनि सुदिराय बर्मन सामान नुखा म समस्त किछु खाइदोंमोनले तिनि अर जों साजों थानाय बंग भूटाननि एकटा अंगो खाइना बगिसे खाइदों दङ साबधान ब साहका तीव्रासं सतर्क खाइदिखा नक साजों थानाय हिनै অথচ চিনি যারা কতরহীন নিজে খুব সেনাই হিনের এবং বর্ণ তীব্রাসান বর্ণ আমনানি ঠিকাদারি নাহাই দं नखा बर' बाजाते केव साइ मेहेके सानाय रक असम्भव पक्ष एबा सानाय करिके आबुनि बागिनो जों दिनै म जे प्रेस मीट आबो मा दागौमोन जों ब्यां थानाय बर' दंनाय जोंनि प्रोटेक्शन सिनाय दा जोंखि पाइ थांजेनाय दे बरे बागिनो निनि आब्रु जों खानामानि ताबुक जे दल फाइनाय रक मथावा हिंदीनि समस्त किछु जारा खूब कांगै निजरो जाहिर खाइर बक समाजा जों फाइगले समस्त जे बीए पास एमए पास तीव्रासार जारा क्लाइ दंनाय बरनो जों चाकरि रनाय सामानि आबो कोनो किछु नुजागलिया एकदम जिरो निनी शत शत क्लाइ दं ती ताबु जनरल लाइनत लंगे पन्नाय र चाकरि माय गजा जारा निनी इंजिनियर डाक्टर जारा टेक्निकल लाइन पढ़ने बर निजी मेरिट बाई विभिन्न जगह थांग खरसा खुने चाकरि मान दं आबि कका बंनि बगै जारा युवक युवती चाकरि बाकरि माया बं भविष्य बन दरकार द्वितीय कथा निनी यूथ दं बागै बंद उनको दरकार बंनि उपार्जन दरकार बंनि निजिनि याखुं बसानार बागै एकटा किछु दरकार नों चाकरि बाकरि सरकार चाकरि बाकरि इमाय प्लेन दं अजा विभिन्न राबार दं राबारनि कारखाना तारा लगे बंनि एकटा व्यवस्था खाना दरकार किन्तु जे कत कक सानाय र बर किछु खाइमालिया एकदम नुकसुक जे एकदम जिरो थां दं जे आबोनि जिनिस मुखाइनखा और दाउ मथा फाइया कोई 2024 नि बड़ा एकटा सेंट्रल बाय चुक्ति खाइलाय साका जे नरक जोंनो 6 मास नायदि जों बर' साका जे जों ग्रेटर त्रिपुरानि सामाव रिया फनि खनाव बं बिहिं सालायगा ओलाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि सालायगा आबो बात थागा ओलखाय निनी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट खाइयाखै जों दाउले त्रिपुरासन समस्या समाधान खाइसिनाय नरक 6 मास नासिंनि किन्तु 5 मास रानिं दं बरम अंको मार्चनि 2 तारिखआव खेलैमानि चुक्ति नंनि चुक्ति नंनि कक नंनि समस्त नुगै मथानो जिनि बुबाग्रान नेतृत्व बरकनो ककनो विश्वास खाई हाजारे बेजारे लक्ष बरक बंनो बहुत दिखा बहुत दिवै तिनि अ जगाव बुबाग्रानि बिबिजे कुसुइन खनाव बरक सामानि दङ चुक्तिनि परे ताइ कोनो कक चिन्ता खाना करि कोनो चिनो नि बेपारिया निनि बिजेपि चिनो बा ककनो मथान चिनो बा ककनो चिनि बरं रखाइছে और चुक्ति गखाइছে कार्यकरी हेगैছে चिनिते कोनो चिन्ता खाइनान करिसिने किन्तु और नुखा जे और 2 तारिखआव जेटा चुक्ति खाइलाय बर सब जॉइंट वर्किंग ग्रुप बा कमिटी खाइजाक नाय दा 5 मास तो रानिं दङ ताबुक
যেহেতু নন ও চুক্তিনি কক সাওয়াকই আবনো কাহাম কাই বুজুগা কই বরক বুই সুগুই আ বড় আশা খাইয়া কই নন বড় দেমাবা জনগণই বমগ অধিকার তংতা আ কমিটি তাক তাম খাইতো আ কমিটি খা খাজাক্কা যদি খাজাক্কা হাঙ্কে আ কমিটি চেয়ারম্যান সাবো মেম্বার সাবো বরক তাই 1 মাস তংসো 1 মাস বিসিং তমা খাইনাই আবার সমস্ত কিছু পরিষ্কার জনসাধারণ বুঝলো বাদা আ জায়গা অন্য গো কাছারি তনি বর্ণ একটা গো তনি আও খাইনাই খাই দং আদি সেই গো করি ননি কক যে সামানি বিশেষ করে মথানি বরক নিনি এগ্রিমেন্ট গ্রেট কক বরক দ বরং সাকা কনস্টিটিউশন সাকা কিন্তু তাবুকনি আ বলে মা সাগলাইনাই মা সাগলাইনাই আবনো জনসাধারণ থেকে চুনজতন আবো সাইমানে নাইও আবসি কোকাই এঙ্গাই তাবু লাস্ট কোকাই আবনো জমকিজা মনা মুতুমাखाय তিনি ফাইনাই দিন বড় ভয়ঙ্কর দিন বিপদনি দিন ফাই দं যেবে হাজারে বিজারে বড় খাপ দं স্বয়ং ওয়াসাপান সুদবিরাইবন মন সাকা এবং আবুন সমস্ত কিছু সাইমানি ফান ইভেন আনি কলিগ কুট আনি অ্যাডভোকেট মাসা আং বাই লগি দंनाय বউ সাকা বেনে দেখে আমরা দেখে পাত্তাই পাইতাম না যেভাবে বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকতেছে ব নিজেসে বরকছে সাই দं ভাইকে ফাইকে হিমা বরক পুলিশ আং ফাইবন বংনি তো অরণ অর বাংলাদেশের সমস্ত বরক অর দं বংনি মামা কাকা তামো হেনে যাইতে গুছে বলে আতিকা হাপাইপন টাকা শুধু আবলিয়া যারা বাংলাদেশ নিউ সঙ্গে ফাইনাই বন লিডার আ লিডার ফাই রম ফাইপন রম ফাইকা কাই বজে সামাং খাইপন ওলখাই বিয়াতিন নিনে আধার কার্ড আই কার্ড যে সমস্ত কার্ড আবর বড় খাইরিপন আবনো আনো আদিন বাসাং তুইফন সামাজিক আবনো বেলাই ভয়ঙ্কর হি সামাজিক না হা মারক নাই না বরক মারক নাই ওলখাই जों একদম তিনি কিছু দংনিয়া এমনকি চুনো তখন নিকে এডিসি খাই নিনি সিয়া কোন নাই যখন লোক সংখ্যা লোক গণনাং পুরো নিনে এডিসি বাদ দিয়ে এডিসি বাই মম স্টেট আলাদা আলাদা খাইয়ে বলে সামগ্রিক যত তীব্র জনসংখ্যা ন সে খাইয়া কই নিনে একটা বসে পার্সেন্টেজ আবো নিনি গণনা খাই যাব তাম নাহি মানে 2026 নিনি ও গংনাই ডিলিমিটেশন নাই আপনাকে প্রকৃত জনসংখ্যা গণেও খাইজাং নাই নিনি কয়টা সিট আনি কয়টা সিট আফ্রো এমন অবস্থা ফাইস কইনাই নিনি জনসংখ্যা অনুযায়ী 10 তার গপ ফাইস কইনাই আফ্রো কাই নিন দাম দংনাও জগাবো তা কুড়িদাও সে কিছু খেলে মাই লাইয়া नों बरक हिमा संजांनि नों जेव जग एक पार्टी खाई दं तिब्रासारक नोंनि तिब्रासारना स्वार्थ दं निन मो मासाया मा नोंया निन मो राजनैतिक अधिकार निन मो फाइनान्शियल अधिकार दरकार आबरो किछु गनो खैजांनिया आं बागै दिना आइबेट थिंक अफ तिब्राहानि पक्ष থেকে जों एकदम ও ভবিষ্যৎ ওয়াসুগিন খাই ফিমানি তাহর বহরন কিচা মানা বাগৈ সামাইন এমএলএ মানা বাগৈ মন্ত্রী কিচা মানাनि বাগৈ এমডিসি মানা বাগৈ आरो इएम माना बागै ता अंको लाइनै आं बेस कয়েকদিন आगे बार सो आन लगे दं नरगाति ता अंको लिनै खाइना खाइ फादे एकदम प्रकृत खाइलाइदि खाइया कय जागा सकांकाय नों जागा अवश्य मास सरिना बो मायानि गगिया नगे तिब्रासो पाइथानाय आफ्रु मन्त्री सन्त्री एमएलए एमडीसी आबन कक्सि दं किन्तु बरक सामयिक मानानि बागै खाबुम लायो आपथेके किन्तु तिब्रासार कै थांमालिया आव मगै तिनी तिब्राहानि पक्ष থেকে जों তিনি কবনো নয় মোসে ক আদি নিজে তো হাইকে বাঁচানা যারা নেতৃবৃন্দ কবং মানিতা সমস্ত কিছু ইয়াকারই जों তিব্রাসানি ভবিষ্যৎ তিব্রাসানি জনসংখ্যা তিব্রাসাতাও এডিসিনি খাগ রিজাক মানে আবনো ইনটেক নারলাयानो आबन बागै नखर बायसिदि नों अरनुखा যারা বেশি বেশি কক সানাই যারা বেশি বেশি নিজের করং গনাই বসে বেলাইনো লাং থাঙ্গো ওলখাই নিনি যে সামান্য কখনো এমনকি জনসাধারণ আবার থেকে উপস্থাপন খেয়েও যে আও
abon umia mose lama hinai apti ke thoke langai tini tibrasana masak tu pege kindo borono boteng angsar sotar ko kai rana yo apti ke norok jaspon thoke na manthon oloke thoke na borofa maniya tibrasaton dogla habo dogla te sabo dogla abon bage phadi dakhoro bokhoro jara tibrasani bagai tibrasani সমস্যার বাগে চিন্তা খাইনাই যারা হানি বাগে চিন্তা খাইনাই যারা প্রকৃতি ম তাবক যে গভীর সমস্যা তিব্রাসানি এবং ফাইনাই সার্ভিস নিজে সমস্যা এবং চিন্তা খাইনাই ফারি যতন একই নকলাইছে নাই ফারি ফাইবাইদি তাবক তেকেসা অরা তামনুক যা খাইবা অরা মকংন মা অবশ্যই মা সানাই বাইকে মানে और যত সত্য চিকন দল তাবক বিজেপি বাই করঞ্জা কোন পার্টি করঞ্জা করি নেনে মথা হিন্দি তাবক টিএসপি হিন্দি এব টিপিএফ হিন্দি আইপিএফ হিন্দি যত সেনে আইএনপিডি হিন্দি যত সেনে বিজেপি করঞ্জা এক কথায় সারা থাকায় বড় বিজেপি এনে তা বলতাম চালাকি খাই দং আবার জনসাধারণ সাইবা না বাতা ইয়াঙ্গে সরকারি দং নিনি ক্ষমতা বুক খাই দং সমস্ত কিছু চাই দং ইয়াঙ্গে আলাদা খাই চিকন খাই একটা সংগঠন খাই সৃষ্টিকে দনবাইকা বড় সাইমান দং ম বেশি দিন দিকে নেই আমার সরকার মনে সমস্ত কিছু চাউই নঙই আকই একদম সুগ্রুপ বাই খাঙ্কাই নি বেকারে বুকুরু কুসু বাই খাঙ্কাই গরি খাঙ্কাই বড় তৈসা ঠগে সামনার বাগৈ ও ছোট খাইতো মাসে অর্থাৎ নিনি ব্যক্তিগত স্বার্থনি বাগৈছে আব খাইদন মানে নং বিজেপি করিখা বিজেপি সরকার করিখা টিপিএফ নিব থাকা টিএসপি নিব কত কক সাইছে নাই মথা হিনে কত কক সাইছে নাই আবো তো আবো জনসাধারণ বুঝে না বাতা হিমাচল জনসাধারণ আবো সাইমানা বাতা এবং যত জনসাধারণ সতর্ক উন্নয়ন বাতা তাহলে সব এইসব হইয়া जों आसार दिन दंमोन जेनेबा तिब्राहा पार्टी जोंना कोनो सरकार थाङो कोनो सरकारि चावो कोनो सरकारनि लाभ खायो जों नाहामुं माय आसा ताई अरनि कोनो जागा चिनि व्यक्तिगत स्वार्थन बागै जों खाइले हिने जोंरा आजलाय दं नयनि सिं आजलाय दंमोन কিন্তু ও নয়নি সিমিং যেটা দাবি কাছা মানে আবনো বিভিন্ন চালাকি বড় ফাইয়া গয় আবনো ফুনো গয়া গয় শুধুমাত্র সরকার ব্যক্তিগত স্বার্থ খাইনা বাগে মসে সবলে গিয়া দাবুক লাস্ট কক মনো সানাইছে তাকর বকুর যারা গবিনো জাতিনি হামজানাই র হানা হামজানাই র সময় তাও দংখ जों आशा खायो एडिसि एरिया बिराट একটা কতমা জায়গা জায়গাও তাবুক নিতি কোয়াক দङ बांग्लादेश फाय हाबलाय दं आबुना रजोना मकल नय दंना निनि जों बायथानानि इंखा हा बायथानानि इंखा এবং 2026 বয়ঙ্কর দিন ভাই দङ যদি লোকসংখ্যা অনুযায়ী আপনি সিট বাগলাইগা গায় যেন অতিমাত্রায় কমি থানায় আবার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা খাইয়া কয় ফাদি তাইসা যারা প্রকৃত ভাবনা স্বার্থ ত্যাগ খাইয়া কয় মনে বাগে সঙ্গে খাইনা জনের এক খাই जों খাইলে जों তীব্রাহা অবনা আহ্বান খাইও নিনি एटलिस्ट एडिसि एरियानो একটা স্টেটহুড খাইরেনের বাগৈ আসনো তাকো जों তিনি সংক্ষিপ্ত সামু অরণ পাইকা স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।